नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद तृणमूल स्तर में क्रीड़ा भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने सहित क्रीड़ाविद मानू खेलो भारत नीति 2025 देउछि प्रोत्साहन कहले प्रधानमंत्री। 124तम मन की बात कार्यक्रम में ओडिशार हस्ततंत्र शिल्प एवं संकीर्तनर कले प्रशंसा। बालेश्वर, मयूरभंज, भद्रक समेत 6टी जिलार बन्या परिस्थितिर समीक्षा कले राजस्व मंत्री। श्रावण शुक्लपक्ष चतुर्थी तिथि रे आसंताकाली श्रीमंदिर रे श्रीविग्रह मानकर खसापड़ा नीति हेब अनुष्ठित एवं पूर्वतन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को पुण्यतिथि रे देशवासी देले श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तांकर मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 124तम अध्याय देश विदेशर लोक सहित भाव विनिमय करिसेंती। श्री मोदी देशर उल्लेखनीय उपलब्धि और समृद्ध लोक परंपरा विषय में आलोचना करी ओडिशार केन्दुझर एवं मयूरभंज जिला संपर्क में उल्लेख करिसेंती। देशर स्वदेशी आंदोलन, स्थानीय उत्पाद एवं समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा विषय में आलोकपात करी प्रधानमंत्री सांताली शाढ़ी बुणुथिबा मयूरभंजर आदिवासी महिला मानकर उदाहरण देइछंती। मयूरभंज जिलार 650 रु अधिक आदिवासी महिला पारंपरिक सांताली शाढ़ीर पुनरुद्धार करिपारिछंती बोली प्रधानमंत्री तांकर संबोधन रे कहिसंती। एही संप्रदायर महिला माने केवल वस्त्र तैयारी करि नाहंती बरं निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करी अन्यमानक पई उदाहरण पालटुछंती बोली श्री मोदी कहिसंती। लोकगीत एवं परंपरा रे देशर विविधतार सबुठारु सुंदर झलक देखिबाकू मिलिथाय बोली श्री मोदी कहिसंती। एहार एक अंश हेउछि आमर भजन और कीर्तन। एही अवसर रे प्रधानमंत्री ओडिशार केन्दुझर जिलार राधाकृष्ण संकीर्तन मंडलीर उदाहरण दैछंती। ए संपर्क में शुणन्तु एक रिपोर्ट। परिवेश सुरक्षा पाई केन्दुझर जिलार राधाकृष्ण संकीर्तन मंडली पक्षरु एक अभिनव प्रयास आरंभ करा जायछि। भक्ति सहित ए संकीर्तन मंडली परिवेश सुरक्षार मंत्र प्रचार करुछंती। वनाग्नि संपर्क में कीर्तन माध्यम सचेतनता सृष्टि करी प्रमिला प्रधान अन्यमानक पई प्रेरणा साजिछंती। प्रधानमंत्री आज केन्दुझर घटगां ब्लॉक मुर्गा पहाड़ी ग्रामर प्रमिला प्रधान को एथिपाई प्रशंसा करिछंती। विगत वर्षे हेब ग्रामर राधाकृष्ण संकीर्तन मंडली कर्मी मानक सहित से गाँ गाँ बुली जंगल सुरक्षा पाई संकीर्तन माध्यम जनसाधारण को सचेतन करुछंती। ओडिशा के क्योंझर जिले में राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली नाम की एक टोली है। भक्ति के साथ साथ ये टोली आज पर्यावरण संरक्षण का भी मंत्र जप रही है। इस पहल की प्रेरणा है प्रमिला प्रधान जी। जंगल और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने पारंपरिक गीतों में नए बोल जोड़े, नए संदेश जोड़े। गीतों के माध्यम से लोगों को समझाया कि जंगल में लगने वाली आग से कितना नुकसान होता है। मन की बात रे प्रधानमंत्री का प्रशंसा सुनिबा परे प्रमिला प्रधान श्री मोदी को धन्यवाद जणाइछंती। एभली जंगल सुरक्षा कार्यक्रम आगामी दिन में जारी रहिबो बोली प्रमिला कहिछंती। 124तम मन की बात रे आज जो प्रधानमंत्री हम संगठन को जो प्रशंसा करछंती सेतिरे आमे बहुत खुशी। आ जीवन थिबा पर्यंत आमे एमती गाँ गाँ रे बुली बुली करी संकीर्तन माध्यम रे लोक मानकु सचेतन करेबु। प्रमिला प्रधानकर एही अभिनव कार्यक्रम परिवेश सुरक्षा दिगरे आगामी पीढ़ी को निश्चित प्रेरणा देब। आकाशवाणी संवाद विभाग पक्षरु मु लहरिका पटनायक। प्रधानमंत्री इन्स्पायर मानक अभियान उपर आलोकपात करी कहिसंती पिलांक मध्यरे नव उन्मेष को एही अभियान प्रोत्साहन प्रदान करुछि। विज्ञान एवं महाकाश को नहीं पिलांक मनरे नुआ जिज्ञासा जाग्रत होइछि। श्री मोदी शुभांशु शुक्लांक महाकाश यात्रा उपर आलोकपात करिसंती। आसंता मास 23 तारिख रे जातीय महाकाश दिवस पालन कराजिबो। नमो आप माध्यम रे वार्ता पठाइबाकू प्रधानमंत्री अनुरोध करिसंती। 2047 विकसित भारत स्वप्न साकार पई भारत आत्मनिर्भरशीलतार पथ दे गति करुछि बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। आत्मनिर्भर भारतर सबुठारु बड़ आधार हेउछि भोकाल फॉर लोकाल। एथिपई संकल्पबद्ध हेबाकू प्रधानमंत्री आह्वान दैछंती। प्रधानमंत्री देशर संस्कृति, परंपरा एवं पांडुलिपि गुड़िकर संरक्षण उपरे गुरुत्व प्रदान करिसंती। मन की बात कार्यक्रम रे आज प्रधानमंत्री विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स उपरे आलोकपात करिसंती। अमेरिका रे आयोजित एही प्रतियोगिता रे भारत 66 पदक जीति इतिहास सृष्टि करिछि। 71टी देश मध्यरु भारत तृतीय स्थान रहिबा गर्वर विषय बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। खेलो भारत नीति 2025 तृणमूल स्तर में क्रीड़ा भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने सह क्रीड़ाविद को प्रोत्साहन प्रदान करिबो बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। पर्वपर्वाणी उपर आलोकपात करी प्रधानमंत्री नागपंचमी, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी पई समस्तंकु शुभेच्छा जणाइछंती।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିଲାଗି 1000 ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକନଗରସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଦେଓରଞ୍ଜନ ସିଂ ଆଜି ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖିବା ଓ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ଭବନଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 5ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହ ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, 26ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବାହିନୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଦଳ ଓ 23ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ 13ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, 14ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସମେତ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ 106ଟି ବୋଟ୍ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ବିଶୋଧନ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ, ବନ୍ତ, ଭଦ୍ରକ, ବାସୁଦେବପୁର, ତିହିଡ଼ି ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଏବଂ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘାଇ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗମନାଗମନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଖଇରାବାଦ ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାରିସାହି ଗ୍ରାମର 10ଟି ପରିବାର ଜଳଘେରରେ ଥିବା ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲକର ସିମୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ 600ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଖସାପଡ଼ା ଲାଗି ନୀତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହେବ। ଏହି ନୀତି ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାରତରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଆଜି 10ମ ପୁଣ୍ୟତିଥି। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଭାରତର ମହାକାଶ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକ୍ଟର କଲାମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 2015 ମସିହା ଆଜିର ଦିବସରେ ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟାର ଆଜି ମାର୍ଶାଘାଇଠାରେ ଲୁଣା ନଦୀବନ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ବନ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଶାଘାଇ ଜଳସମ୍ପଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବନ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁକୁଳା ବନ୍ଧର ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ଅଇଟିପୁର ଓ ଡିହ ବଳରାମପୁର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଶ୍ରୀ ଆୟାର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉତ୍କଳ ଏକାଡେମୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ପ୍ରାଥମିକ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଧାନ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମବାୟ ସମିତି ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ଯୋଗଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଖେଲୋ ଭାରତ ନୀତି 2025 ଦେଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 124ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର କଲେ ପ୍ରଶଂସା।
बालेश्वर मयूरभंज भद्रक समेत 6टी जिलार बन्या परिस्थितिर समीक्षा कले राजस्व मंत्री। श्रावण शुक्लपक्ष चतुर्थी तिथि आसंताकाली श्रीमंदिर में श्रीविग्रह मानकर खसापड़ा नीति हेब अनुष्ठित एवं पूर्वतन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पुण्यतिथि देशवासी देले श्रद्धांजलि। आंचलिक संवाद आज शेष है।